салому алейкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. тавре иттилоъ додем асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ дар Конфедератсияи Швейтсария қарор доранд. имрӯз дар доираи сафари расмӣ дар Конфедератсияи Швейтсария президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шӯрои раёсати Бонки Миллии Швейтсария Томас Йордан мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот масоили рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои бонкдорӣ ва молия баррасӣ гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Конфедератсияи Швейтсарияро ба ҳайси яке аз шарикони муҳим ва боэътимоди Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ арзёбӣ карда аз сатҳу муҳтавои ҳамкорӣ дар соҳаҳои бонкдорӣ ва молия изҳори қаноатмандӣ намуданд. ҷонибҳо ҳолати қонунии дурнамои ҳамкории бонкӣ молиявии ду кишвар, такмили низоми бонкӣ, татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки Тоҷикистон, кӯмакҳои техникӣ ва машваратӣ, идоракунии захираҳои байналмилалӣ ва бозомӯзии кормандонро дар доираи ниҳодҳои молиявии Хазинаи байналмилалии асъор, Бонки ҷаҳонӣ ва дафтари ҳамкории иқтисодии Швейтсария муҳокима карданд. вобаста ба таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёти миллии Тоҷикистон, тавсеяи ҳамкорӣ дар бахшҳои молиявӣ баҳри мусоидат кардан ба рушди иқтисод зарур шумурда шуд. таъкид гардид ки ниҳодҳои молиявӣ ва сармоягузории Швейтсария имкон доранд ки дар татбиқи лоиҳаҳои нақлиётиву коммуникатсионӣ ва энергетикии Тоҷикистон, таъсиси коргоҳҳои нави истеҳсолӣ, бо самар намудани фаъолияти корхонаҳои мавҷудаи саноатӣ, истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ, корхонаҳои коркарди пахта, пашм, пила, сабзавоту меваҷот фаъолона иштирок намоянд. дар мулоқот ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ баррасӣ гардид. имрӯз ҳамчунин дар доираи сафари расмӣ дар Конфедератсияи Швейтсария мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо доираи соҳибкорону сармоягузорон ва роҳбарони ширкатҳои ин кишвар баргузор шуд. президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар форуми соҳибкорон бо нутқи пурмуҳтаво суханронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин мулоқотро иқдоми муҳим дар самти роҳандозии ҳамкории мутақобилан судманди тиҷоратию иқтисодии кишварҳо арзёбӣ карда, барои доираи васеъи намояндагони соҳибкорию молиявии Конфедератсияи Швейтсария имкониятҳои фарохи ҳамкорӣ ва сармоягузорӣ дар Тоҷикистонро муаррифӣ намуданд. таъкид карда шуд ки Тоҷикистон имрӯз дар чаҳорчӯбаи стратегияи дарозмуҳлати рушди миллии худ барномаҳои зиёд ва судовари иқтисодиро амалӣ менамояд ки татбиқашон ҷалби сармояи бештари хориҷиро тақозо дорад. дар ин самт лоиҳаҳои гуногун дар соҳаҳои тандурустӣ, иқтисод, захираву обу энергетика ҳамзамон дар самти рушди институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон тариқи ниҳодҳои дахлдори Конфедератсияи Швейтсария маблағгузорӣ мешаванд. лоиҳаҳо дар соҳаҳои гуногуни энергетика, инфраструктурӣ, бахши истеҳсолоти саноатӣ, саноати кӯҳӣ, сабук ва хӯрокворӣ, аз ҷумла коркарди маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологии тоза, металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо, нахи пахта, пилла ва умуман истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз ашёи хом, бахшҳои молия ва бонкдорӣ, сайёҳӣ ва дорусозӣ барои кишвари мо аз самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ бо доираи соҳибкорону сармоягузорони хориҷӣ мебошад. дар охир президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки рушди муносибатҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои гуногун ва истифодаи имкону захираҳо барои мардумони ҳарду кишвар судовар хоҳад буд. аз доираи соҳибкорон ва сармоягузорони Конфедератсияи Швейтсария даъват ба амал оварда шуд ки ҷиҳати шиносоии наздик ва ба роҳ мондани ҳамкории зичу мутақобилан судманд ба Тоҷикистон ташриф оварда дар татбиқи лоиҳаҳое ки аз лиҳози иқтисодӣ фоидаи зиёд меоранд иштирок намоянд. дар анҷоми мулоқот имкониятҳои иқтисодии Тоҷикистон ба таври муфассал муаррифӣ гардида, миёни аъзои ҳайати расмии Тоҷикистон ва намояндагони доираи тоҷирону сармоягузорони Конфедератсияи Швейтсария мубоҳисаи судманд баргузор шуд. дар форум ҷонибҳо дар ҳузури президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон се санади нави ҳамкориро ба имзо расониданд. ёддошти тафоҳум байни палатаи муштараки савдои Швейтсария ва палатаи савдо ва саноати ҷумҳурияи Тоҷикистон дар бораи ҳамкорӣ, ёддошти тафоҳум байни Созмони миллии маркетингии Швейтсария ва Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ,
ёдошти тафоҳум байни ширкати Гленкори Конфедератсияи Швейтсария ва ширкати Талкои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба интиқоли мутақобилаи молу маҳсулот ба маблағи 1.3 миллиард доллари америкоӣ. идомаи ахбор. шаби 6 ноябри соли 2019 соати 3:23 гурӯҳи мусаллаҳи иборат аз 20 нафар шахсони номаълуми ниқобдор бо истифода аз силоҳи оташфишон ба дидбонгоҳи сарҳадии рақами 4 ишқободи қисми ҳарбии отради сарҳадии Султонобод ҳуҷум карданд. зимни ҳамла онҳо 5 яроқи оташфишони АКМ-ро тасарруф намуданд. дар натиҷаи амалиёти ниҳодҳои қудрати 15 нафар аъзои гурӯҳи мусаллаҳи ҷинояткор ки дар иҳота қарор доштанд безарар гардонида шуда ва 5 нафари онҳо боздошт гардиданд. дар ин муноқиша як сарбози қушунҳои сарҳадӣ ва як корманди вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалок шуданд. дар ҷараёни ҳаракатҳои тафтишотӣ ва пурсиши боздоштшудагон маълум гардид ки гурӯҳи мусаллаҳи террористӣ санаи 3 ноябри соли 2019 аз вулусволии қалъаи золи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бо супориши махсус ки ҳама узви гурӯҳи террористӣ ба ном Давлати Исломӣ мебошанд, бо истифода аз торикии шаб хатти сарҳади давлатиро ғайриқонунӣ убур карда ба ҳудуди ноҳияи Қубодиниён гузашта ба тарафи ҷамоати деҳоти Эҳсанбой расипор шуданд. онҳо дидбонгоҳи сарҳадии Ишқободро барои худ ҷойи муносиб интихоб намуда бо задухурди мусаллаҳона даст заданд. айни замон ҷои ҳодиса гурӯҳи оперативии тафтишотӣ таъсис дода шуда таҳқиқот идома дорад. барномаи ахборро идома медиҳем. Конституция асоси низоми нави қонунгузории мамлакатро гузошта дар заминаи ин ҳуҷҷати олии ҳуқуқӣ қонунгузории нави давлати Тоҷикистон ташаккул ва инкишоф ёфт. маҳз бо дар назардошти нақши бузурги Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳифзи истиқлол, аз оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ берун овардани ҷомеа, барқарор намудани фаъолияти сохторҳои фалатшудаи давлатӣ, таъмин намудани амнияти миллӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, ба ватан баргардонидани гурезаҳо, инчунин мустаҳкам кардани заминаҳои сиёсиву ҳуқуқӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии давлат ҳамасола 6 ноябр дар Тоҷикистон рӯзи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. маҷлиси тантанавӣ ба истиқболи ҷашни 25 солгарди қабули Конституция 4 ноябр дар кохи Борбад бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид ва рӯзҳои 5-6 ноябр солгарди қабули ин санади муқаддаси ватан дар мамлакат бо тантана таҷдид шуд. дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 4 ноябр дар кохи Борбад баргузор гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар ин маҷлиси тантанавӣ иштирок ва суханронӣ намуда тамоми тоҷикону тоҷикистонiyonро бо солгарди 25 қабули Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон самимона шодбош гуфтанд ва Конституцияи Тоҷикистонро асоси устуворию пойдории давлат ва миллати тоҷик арзёбӣ намуданд. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикоскунандаи воқеияти даврони истиқлолу озодии ватан, рушди давлат ва пешрафти миллати тамаддунсози тоҷик мебошад. таҷрибаи қабули Конституция дар давлатҳои ҷаҳон аз ҷумла дар Тоҷикистони мо баръало нишон медиҳад ки он ҳамчун ҳуҷҷати бисёр муҳими сиёсӣ ва санади олию ҳуқуқӣ бо истиқлоли давлатӣ робитаи ногусастанӣ дорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ёдоварӣ аз рӯзҳои нахустини таҳия ва қабули Конституцияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид доштанд ки ин тадбир дар рӯзҳои барои давлату миллати тоҷик ниҳоят сангину душвор пеш гирифта шуд ва ин санад ба он хотир зудтар бояд таҳия ва қабул мешуд ки ҳадафу мақсадҳои роҳбарияти нави мамлакат барои аз хатари нестшавӣ ва пароканда нигоҳ доштани давлату миллати тоҷик зудтар амалӣ карда шавад. ваз то ҳадди мураккабу даҳшатнок буд ки дар пойтахти мамлакат барои доир намудани ягон чорабинӣ ҷиҳати ислоҳ ва ба эътидол овардани он имкон вуҷуд надошт. маҳз ба ҳамин сабаб дар шаҳри босонии Хуҷанд иҷлосаи 16-уми таърихии шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват ва баргузор шуд ва дар он роҳбарияти нави мамлакат интихоб шуда қарорҳои таърихӣ қабул гардиданд ки барои ояндаи Тоҷикистони тоза истиқлол аҳамияти сарнавиштсоз доштаанд.
وضع نارامی آن روزها در نزد رهبریت نو انتخاب شده دولت و حکومت حل وظیفه‌های تقدیرساز و در نوبت اول قطع جنگ و خونریزی، برقرار کردن ساختاری انسانی، تأمین ولایت قانون، صلح و ثبات و سرجم نمودن مردم کشور را به میان گذاشته بود. دیگر مسئله مهمترینی که در نزد ما قرار داشت این هرچه زودتر تهیه و قبول کردن کنستیتوسیای دولتی صاحب استقلال تاجیکان بود. پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تمام موفقیت و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی مملکت و مقام و منزلت والای دولت و ملت را در عرصه بین المللی نتیجه تطبیق با برای کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان معینداد کرده دعوت به عمل آوردند که هر شخصی وطندار و وطن دوست باید این سند مقدس دولت و ملت را حفظ نموده احترام گذارد و برای تطبیق مقررات آن پیوسته کوشش نماید. ما با افتخار گفته می توانیم که راه انتخاب کرده خلق تاجیکستان که در کنستیتوسیای آن انعکاس یافته است جوابگوی مرام و مقصد عالی مردم کشور و هدف استراتژی جامعه می باشد. در زمینه کنستیتوسیا در جامعه صلح و آرامی، ثبات کامل سیاسی، وحدت و همدیگر فهمی، رشد استوار و با سرعت همه ساحه‌های حیات جامعه، زندگی آسوده شهروندان، باور و امید آنها به آینده درخشان، نفوذ و آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی تامین کردیم. باور دارم که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با 100 ساله‌های دراز برای رشد جامعه تاجیکستان و آرامی و آسایش هر یک فرد وطن خدمت خواهد کرد. همین طور هر تاجیک و تاجیکستانی با افتخار از صاحب استقلالی و دولتداری نوین، پیشرفت و ترقیات بی‌نظیر و ثبات و آرامی جامعه جشن 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را استقبال گرفتند. در کنستیتوسیای تاجیکستان انسان و حقوق و آزادی‌های او به صفت ارزش عالی اعتراف و خلق سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی اعلان گردید. 25 سال عمل کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان ثابت ساخت که قانون اساسی دولت و جامعه ما از امتحان جدی حیات گذشت. گزارش خبرنگاران ما از چهاربینی‌های تنتنوی و فرهنگی بخشیده به روز قبول کنستیتوسیا. جلسه تنتنوی با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان که بواسطه از جانب هیئت شخصی اگنتی خوانده شد آغاز یافت. در این حجت مهم سنت‌های تاریخی دولتداری و غایه‌های انسان دوستانه خلق فرهنگ سالار تاجیک انعکاس یافتند. ما در سطح کنستیتوسیا به جامعه جهان اعلان داشتیم که خلق تاجیکستان آزادی‌های انسان را ارزش عالی شماریده، برابر حقوقی و دوستی تمام ملت و خلقیت ها را اعتراف می کند و جانبدار بنیاد جامعه عدالت پرور می باشد. در آخر جلسه از جانب کارمندان اگنتی درباره تاریخ و ارزش های والای کنستیتوسیا معروضه ها آماده و ارائه کرده شد. با برگزاری یک چهاربینی معرفتی، رهبریت و کارمندان سراسط خدمات دولتی و تشنیشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نیز از 25 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان استقبال نمودند. در چهاربینی عالمان و دانشمندان، رهبریت و کارمندان زیرساختار سراسط خدمات دولتی و تشنیشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. تاکید شد که محض در زمینه کنستیتوسیا سندهای معیاری حقوقی مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره بخطری ساختار تهیه و قبول گردیده است که فعالیت کارمندان سراسط خدمات دولتی و تشنیشانی و جزء تام‌های آن را تنظیم می‌نماید. همزمان اشتراکچیان چهاربینی ضمن برآمد خود افزودند که همه قانون و دیگر سندهای معیاری حقوقی در جمهوری تاجیکستان از کنستیتوسیا سرچشمه گرفته مورد عمل قرار دارند. خوشبختانه در جمهوری تازه استقلال ما برای تامین عملی شوی معیارهای کنستیتوسیا همچون سند اساسی و دارای اعتبار عالی حقوقی برای شهروندان تمام شرایط ارزنده فراهم گردیده است. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی اعلان گردیده تامین صاحب اختیاری، استقلالیت و تمامیت ارضی تاجیکستان چون وظیفه مهم دولت ثبت شد و کفالت حقوق شخص با گوناگون اندیشه، آزادی سخن و وجدان مقرر گردید. دایر به اهمیت این سند والا
وارد گردیدن تغییر ایلوه و رشد نظام قانونگذاری مملکت در ادامه چوره‌بینی معرفتی در سراسر خدمات دولتی و تشنشانی شرکت‌داران اندیشه‌شان را بیان نمودند. جمهوری تاجیکستان همچون مملکت متمدن دارای حجت سرنوشت‌ساز کنستیتوسیا میباشد که از قبول گردیدن این بختنامه ملت 25 سال سپری شد. در شهر خوروغ و ناحیه‌های شغنان، ونج و درواز ولایت مختار کوهستانی بدخشان به مناسبت سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان چوره‌بینی‌های تنتنوی برگزار گردیدند. گزارش خبرنگاران ما. конституtsiyaи ҷумҳурии тоҷикистон шиносномаи давлат ва бахномаи миллат буда мақому манзалати кишварро дар сатҳи ҷаҳон ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ муаррифӣ менамояд. хурдубузурги вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон моҳияти ин санаи таърихӣ ва фархундаи кишварро ба хубӣ дарк намуда барои бунёд намудани давлати воқеан соҳибистиқлол ва дунявӣ саъю талош меварзанд. дар робита ба 25-умин солгарди қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар театри вилоятӣ ба номи меҳрибон назарови шаҳри хорух чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар бинои театр бо ҷалби китобхонаҳои ҳудуди вилоят намоиши китоб ки фарогири нусхаи эҷодиёти нависандагоне ки дар онҳо ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд ҳамчун арзиши олӣ ва халқбаёнгари соҳибихтиёрии мамлакат дарҷ карда шудааст пешниҳоди аҳли нишаст гардонида шуд. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба қавли олимони шинохтаи ҷаҳон ва созмонҳои байналмилалӣ яке аз конститутсияҳои беҳтарини ҷаҳон эътироф гардидааст. маҳз конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон кафолати ҳуқуқу озодии инсон шаъну шараф ҳаёт ва номуси онро олӣ медонад. чорабинии тантанавӣ ба ифтихори 25-умин солгарди рӯзи қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардид. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон қонуни асосии давлат буда сохти ҷомеа ва шакли идоракунии давлатиро муайян менамояд. таъкид шуд ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон принсипҳои шаҳрвандони мамлакатро танзим сохта ин бахтномаи миллат китоби рӯймизии ҳар яки мо мебошад. раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ёдгор файзов арз дошт ки ҳар як давлате ки арзишҳои умуми башарӣ ва меъёрҳои демократиро эҳтиром менамояд волояти қонунро дар мадди аввал мегузорад. аз ин рӯ қабул гардидани қонунҳо самтҳои мухталифи фаъолияти ҳар як давлатро танзим намуда онро рушд мебахшад. зикр карда шуд ки конститутсия дастоварди азими миллати тоҷик ва ҳар як тоҷикистонӣ буда барои пешрафти кишвар заминаҳои ҳуқуқии давлатдориву давлатсозӣ ва барои ҳар як шаҳрванди мамлакат ҳифзи ҳуқуқу озодии инсонро кафолат медиҳад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қабули конститутсияро ба пойдор намудани сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар кишвар марбут медонад. дар чорабинии тантанавӣ аҳли фарҳанги вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо дастагули суруду мусиқӣ ки саршор аз таронаҳои ватандӯстона иборат буд ва бо кафкубиҳои бардавом ҷараён гирифт бори дигар арҷгузории мардуми вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонро ба конститутсия ҳамчун ҳуҷҷати тақдирсоз ва муайянкунандаи ояндаи босуботи кишвар эътироф намуд. мардуми соҳибфазилати ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон чун дигар шаҳру ноҳияҳои кишвари ободу озоди тоҷикистони азиз 25-умин солгари рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро дар бинои қасри фарҳанги ба номи акашариф ҷураев бо эҳсоси баланди масъулиятшиносӣ хушу хотирмон таҷлил намуданд. иброз шуд ки роҳи таъйиннамуда ва нақши бахтномаи миллат дар пешрафту шукуфоии тоҷикистони озод таи солҳои соҳибистиқлолии мамлакат беназир аст. қабули конститутсия барои рушди ҷомеаи навину лаёқатгарои мо бунёди низоми ҳокимияти давлатӣ асоси ҳуқуқӣ гузошта дар таҳкими сулҳу собот ваҳдату ягонагии миллати тоҷик шароити мусоиди зиндагиро фароҳам овард. дар анҷом ба фарзандони лоиқи диёр ки дар корҳои ободониву созандагӣ саҳми бориз гузоштанд бо сипоснома ва ифтихорномаи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар вазъияти тантанавӣ қадрдонӣ шуданд. чорабинии идонаро аҳли ҳунару фарҳанги қасри фарҳанги ба номи акашариф ҷуреев дар ҳамбастагӣ бо ҳаваскорони муассисаи таъссисоти миёнаи умуми рақами 8 деҳаи рӯзваи ҷамоати диҳоти қалайхум ҷилои тоза бахшид. пешниҳоди шеру суруд аз ҷониби хонандагон ба чорабинии 25-умин солгарди қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази ноҳияи дарвоз ҳусни анҷом бахшид. маҷлиси тантанавӣ баъди ворид намудани парчами давлатии тоҷикистон ба толор ва садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. зодагони замони истиқлол рӯи саҳна баромада дар бораи ин бахтномаи миллат бо иқтибос аз суханони пешвои миллат ва порчаҳо аз ашъори шоирони муосир дар васфи қонуни асосии кишвар бо самимият ҳарф заданд. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон замоне қабул гардид ки ҳанӯз дар кишвар даргириҳои дохилӣ идома доштанд. сарфи назар аз ин мушкилот шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба хотири муайян намудани сохтори давлатдорӣ таҳкими ҳокимияти давлатӣ
امنیتی، حفظ منفعت‌های ملی، تامین ولایت قانون نزد قوطی‌های آوازدهی حاضر شدند و یکدلانه از لایحه این نوی کنستیتوسیا پشتیبانی نمودند و امسال به قبول کنستیتوسیا که به اعمار دولت حقوق بنیاد و دموکراسی آزاد و مستقل اساسی واقع گذاشت 25 سال سپری شد. محض با عملی گردیدن مرام‌های کنستیتوسیونی در مدت نچندان طولانی سطح و صفت زندگی ساکنان و سیمای خود ناحیه به کلی تغییر یافت. بنیاد پل و راه‌ها، نیروگاه‌های برقی، بناهای مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، فرهنگی و اجتماعی، مرکزهای مختلف خدمت رسانی، کارخانه‌های خرد صنعتی نامگوی ناپورای آن دستاوردهایی است که با اقدام بی‌واسطه پیشوای ملت عملی گردیدند. در دوام همگی 10 سال اخیر نه تنها در مرکز ناحیه به مبلغ بیشتر از 28 میلیون سامانی بناهای خوش‌طرح و زمانوی بنیاد گردیده، حالا چراغان و منفعش‌کنی راه‌های کوچه‌های مرکز ناحیه ادامه دارند. برای عملی گردیدن این لایحه 13 میلیون سامانی جدا شده است و در روزهای نزدیک آن را به انجام می‌رسانند. هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه بخشیده به این صحنه مهم تاریخی برنامه جالب ادبی موسیقی را تهیه و تقدیم اهل تالار نمودند. قبول کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال از جمله مهمترین رویدادهای تاریخ نوین خلق تاجیک و دستاورد بزرگ این ملت صاحب تمدن به حساب رفته. این حجت مهم سرنوشت‌ساز انعکاس کننده واقعیت دوران استقلال و آزادی وطن، رشد دولت و پیشرفت ملت تمدن‌ساز تاجیک میباشد. ذکر گردید در چهاربینی تنتنوی بخشیده به 25 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که در مرکز ناحیه شغنان شهرک وحدت برگزار گردید. تاکید گردید که این حجت مهم باید غایه‌های دولتداری را استوار نموده، راه من بعد تحکیم و پیشرفت آن را معین می‌کرد و در اساس آن شکل دولتداری و راه من بعد رشد و تکامل آن معین می‌گردید. ذکر شد که محض در همان دوره حساس به سر دولت آمدن فرزند ملت تاجیک، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که تمام هستی خود را به آینده نیک این ملت بخشیده بود، توانست مردم جفاکشیده را به آینده نیک امیدوار سازد و خلق تاجیک در اساس رایپرسی عمومی خلق مهمترین حجت دولت صاحب استقلال کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را قبول نمایند. برای سهم نظارت گذاشتن در تامین ولایت قانون، یک قطار آدمان کسب و کار گوناگون از جانب رهبریت ناحیه قدردانی کرده شدند. برنامه کنسرتی آماده نموده اهل فرهنگ ناحیه تحت عنوان ز قانون یافتیم امن و امانی انجام بخش چهاربینی ادامه گردید. تاجیکستان با قبول این کنستیتوسیا به جامعه جهان اعلان داشت که خلق تاجیکستان آزادی و حقوق شخص را ارزش عالی شمرده، برابر حقوقی و دوستی تمام ملت و خلقیت‌ها را اعتراف می‌کند و جانبدار بنیاد جامعه عدالت پرور میباشد. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان بخشیده به سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان چهاربینی‌های تنتنوی دایر گردیدند. گزارش خبرنگاران ما. 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را در مرکز ولایت ختلان شهر بختر با برگزار کردن چهاربینی‌های فرهنگی و معرفتی استقبال گرفتند. ساکنان ولایت ختلان دستاورد زمان صاحب استقلالی مخصوصا نشاندادهای در 25 سال قانون اساسی به دست آمده را ثمره جهد و تلاش‌ها، رعایت قانون و حفاظت از ارزش‌های ملی ارزیابی می‌کنند. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان کنستیتوسیای دولت تاجیکستان را در تقویت حکومت دولتداری و بهتر نمودن سطح زندگی مردم شایسته ارزش‌ها معنیداد کردند. طور ذکر گردید 25 سال عمل کنستیتوسیا ثابت ساخت که خلق تمدن‌ساز و فرهنگی در مربوطه با قسم‌های جداگانه کنستیتوسیا حیات آسوده را نصیب گردیدند. طور اظهار داشتند کنستیتوسیا که میتوان آن را شناسنامه ملت ارزیابی کرد، تاجیکستان را به جهانیان چون دولت صاحب اختیار دنیوی معرفی نمود. از طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول شدن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و در جایگاه والاترین گذاشتن ارزش و مقام انسان در دنیا از زمره حجت‌های کم نظیر دانسته می شود. هنرمندان ریاست فرهنگ ولایت ختلان و شعبه فرهنگ شهر بختر انسامبل‌های خوتل و ستاره با سرود و ترانه‌های وطن پرورانه خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند. در ناحیه شهر توز نیز از سالگرد نوبتی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان خوب ارزگذاری کردند. به این مناسبت در دهه استقلال جماعت دهات به نام خدای نظر خولمت فی ناحیه شهر توز بینای نوی مکتب رقم 53 به استفاده داده شد. مکتب از 4 صنفخانه عبارت بوده برای 200 نفر در 2 بست پیش بینی گردیده است. با بنیاد صنفخانه‌های علاوگی در همه دهات ناحیه شهر توس مشکلات اساسی نرسیدن جای نشست راه حل خویش را پیدا خواهد کرد. با افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهر توس بنیاد بیش از 25 عدد انشاءات گوناگون به نقشه گرفته شده است که علاقه
40% آنها مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. از نوسازی قصر فرهنگ با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر توس صورت گرفته، در اینجا برای برگزاری چهاربینی‌های مهم فرهنگی اجتماعی شرایط مناسب فراهم ساخته می شود. به همین ترتیب با پیشواز صحنه‌های بزرگ و تاریخی از جمله سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر توس و جانبداری صاحبکاران وطنی در حدود ناحیه مرحله به مرحله بناهای استقامتی بسیار آشنا، ساختمان و از نوسازی و ورزشگاه‌های زمانوی ساخته مورد بهره‌برداری قرار داده می شوند. چهاربینی ادامه بخشیده به 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در قصر فرهنگ ناحیه شهر توس جریان گرفت. طور ذکر گردید در زمینه قانون اساسی رشد و انکشاف تمام سمت‌های خوجگی خلق از جمله مکتب و معارف تامین کرده شد. قانون‌های به ویژه دخلدار وابسته به زینه‌های تحصیلات قبول کرده شدند که تطبیق عملی آنها در آزادانه علم آموزی کردن و صاحب تخصص گردیدن جوانان مساعدت می‌کند. شهروندان جمهوری تاجیکستان در انتخاب مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات آزاد بوده در این روند حقوق‌های خاص خود را دارا می‌باشند. طور تاکید کرده شد کنستیتوسیای دولت صاحب استقلال تاجیکستان به صفت قانون عالی کشور تاریخ رایپرسی عمومی و به جانبداری خلق قبول گردیده افاده‌گری عزم و اراده مردم دانسته می شود. تا قبول قانون اساسی در مملکت ما شرایط زندگی و مسئله تامین صلح و ثبات مشکلات اساسی ارزیابی می شد. هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه شهر توس با سرود و ترانه‌های وطن دوستانه و رقص‌های جالب خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند. در ناحیه جلال‌الدین بلخی هم از روز قبول کنستیتوسیا خوب پذیرایی نمودند. طور ضمنی جماعت تاکید کرده شد اساس رشد باثبات دولت و بهتر شدن سطح زندگی مردم از شرافت کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و وحدت و استقلالیت مملکت مربوطی دارد. از همین خاطر این سند از حجت‌های بی‌بها معنیداد می شود. حمایت کردن از قانون اصالت ملی را واضح نموده محض مستحکمی پایه دولت و رمز سعادت ملت از آن منشأ می‌گیرد. ساکنان ناحیه جلال‌الدین بلخی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان یا خود بختنامه ملت را مقدس می‌دانند. با قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان نفوذ کشور تاجیکان در عرصه عالم بلند گردیده دستاوردهای از این خوبتر و بهتر نصیب سرزمینی آفتابی می‌شود. هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه جلال‌الدین بلخی با پیشنهاد سرود و ترانه‌های وطنپرورانه شکوه چهاربینی فرهنگی را جلال بیشتر بخشیدند. استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو کنستیتوسیای دولتی تاجیکستان را در تقویت حاکمیت دولتداری و بهتر شدن سطح زندگی مردم شایسته ارزش‌ها معنیداد می‌کنند. طور ذکر گردید عمل کنستیتوسیا ثابت ساخت که مردم شریف تاجیکستان در مربوطه به قسمت‌های جداگانه قانون اساسی حیات آسوده را نصیب گردیدند. با برکت صاحب استقلالی و کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تنها دوام یک چند سال اخیر بازه مدی تکنیکی و انفراستراکچور کلانترین دانشگاه ختلان قوی و مطابق به طلبات روز گردانیده شد. طور استادان دانشگاه اصرار داشتند کنستیتوسیا که میتوان آن را شناسنامه ملت ارزیابی کرد تاجیکستان را به جهانیان همچون دولت صاحب اختیار و دنیوی معرفی نمود. از طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول شدن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و در جایگاه والاترین گذاشتن ارزش و مقام انسان در دنیا از زمره حجت‌های کم نظیر دانسته می شود. استادان با معروضه‌های علمی راجع به ماده‌های فعالیت کننده قانون اساسی معروضه‌های علمی کرده پیشرفت و ترقیات کشور تاجیکان و نفوذ خلق را در عرصه عالم از تلاش‌های همواره پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ارزیابی نمودند. در روز گرامی داشت از سالگرد نوبتی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با آموزگاران فعال و تجربه‌دار افتخارنامه‌های وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تقدیم کرده شد. هنرمندان انسامبل دولتی شش مقامی نزد ریاست فرهنگ ولایت ختلان با سرود و ترانه‌های وطنپرورانه خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند. در دانشکده انرژتیکی تاجیکستان نیز از سالگرد نوبتی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان خوب ارزگذاری کردند. طور ذکر گردید در زمینه قانون اساسی رشد و انکشاف تمام سمت‌های خوجگی خلق از جمله مکتب و معارف تامین کرده شد. قانون‌های به ویژه دخلدار وابسته به زینه‌های تحصیلات قبول گردیدند که تطبیق عملی آنها در آزادانه علم آموزی کردن و صاحب تخصص شدن جوانان مساعدت می‌کنند. خود تأسیس دانشکده انرژتیکی تاجیکستان از برکت استقلال
و کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مربوطی داشته طبق مقررات قانون‌های عمل کننده با جوابگوی معیارهای سطح عالی متخصصان ورزیده را آماده می‌کند. استادان دانشکده انرژتیکی تاجیکستان در رابطه با سالگرد نوبتی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان معروضه‌های پرمحتوا کردند. ساکنان کلوب بوستانی روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را با افتتاح چند انشاءاتی تعییناتشان گوناگون در سطح بلند و خاطرمان استقبال نمودند. نخست بینای تعلیمی کالج میلیسیا را افتتاح نمودند. انشاءات مذکور با مبلغ‌گذاری وزارت کارهای داخلی بنیاد گردیده برای کورسانتان همه شرایط‌های درس‌آموزی مهیا کرده شده است. بنا از 4 آشیانه و تاخانه عبارت بوده. در تاخانه آشخانه برای خوراکخوری 250 نفر در یک وقت. بینای تعلیمی دارای 14 صنفخانه، حجره‌های کاری و قبولگاه، تالاری مجلسی برای 300 جای نشست، کتابخانه با 3600 نسخه کتاب و پیوست با شبکه اینترنتی می باشد. در تالاری برهوای کالج بخشیده به این صحنه تاریخی جمعیت ایدانه دایر گردید که برآمد کنندگان عاید این حجت سرنوشت ساز اندیشه‌رانی نموده سهم و خدمت کنستیتوسیا را در اعمار جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و اجتماعی نهایت بزرگ ارزیابی نمودند و نقش کارمندان میلیسیا را در برقرارسازی حکومت کنستیتوسیونی و تامین تنجی آرامی مردم مهم ارزیابی کردند. برای خوانش اعلی و اشتراک فعالانه در کارهای جمعیتی با یک گروه کورسانتان سپاسنامه‌های وزیر کارهای داخلی سپرده شد. در شفت باغ مرکزی شهر بینای دوشانه خدمترسانی جوانان که از جانب صاحبکار سعید کریم شاکرов با مبلغ 270,000 سومانی ساخته شده است مورد بهره برداری قرار داده شد. در اینجا صورتگیرخانه، سرتراشخانه، کاشانه حسن فعالیت می‌نمایند که عین حال 8 نفر و در آینده 8 نفر دیگر صاحب جای کاری دائمی می‌گردند. در داخل باغ قهوه‌خانه دوستی به فعالیت آغاز کرد که در آن 3 نفر صاحب جای کاری دائمی گردیدند. در محله چرمگران پایین با سهم ساکنان محله و طریق حشر پل پیاده‌گذر در بالای سوی تبله ساخته شد که حتی نقلیات سبکرو نیز رفت و کرده می‌تواند. این پل دو محله را با هم می‌پیوندد و مشکلی ساکنان بخصوص خوانندگان را آسان گردانید. در محله یکم می از جانب صاحبکار اکمل ندویو همومی دوشانه دارای 2 حوض شناوری گرمابه برای قبول 50 نفر میزوجان در یک وقت به استفاده داده شد که در اینجا نیز 4 نفر صاحب جای کاری دائمی گردیدند. قسمتی تنتنوی چهاربینی در تالار قصر فرهنگ شهر برگزار گردید. ضمن برآمدها قید گردید که ساخت کنستیتوسیونی دولتداری ما شایسته ترین ساخت بوده. جامعه آزاد دنیای دموکراتی آن را بر حق کامیابی حقوق بشری می‌دانند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یکی از برآمدهای خویش تاکید داشتند که کنستیتوسیای تاجیکستان همچون افاده‌گر عزم و اراده، روشنگر راه حیات مردم واقعا سند تقدیرساز است که نظام دولتداری را معین نموده حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند را تامین می‌کند. ارزش بلند این حجت در ماهیت سیاسی و فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، دولتی و حقوقی، تاریخی و عنعنوی و ملی داشتن آن ظاهر می‌شود. کنستیتوسیای نو همچون پایدار قانونگذاری تعریضی شده است که مناسبت‌های متقابل بین شهروندان و دولت را معین می‌کند. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده برای هر یک شهروند شرایط زندگی ارزنده را فراهم آورده است. در انجام بخش فرهنگ مقامات اجراییه با برنامه رنگین خود تحت عنوان بختنامه ملت که ترنمگر صلح و وحدت و وصف تاجیکستان بودند خاطر تماشاگران سرشمار را باز هم بولیده گردانیدند. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلوب، اخبار. ҳамасола санаи 6 ноябрро мардуми шарифи тоҷикистон ҳамчун рӯзи қабули конститутсия бахтномаи миллат ҷашн мегиранд. зеро маҳз қабули ин ҳуҷҷати муҳим соли 1994 тариқи райпурсии умуми халқи роҳи имрӯзу оянда ва пешрафти тоҷикистони азизро муайян сохт. бахшида ба таҷлили 25-умин солгарди қабули ин санади тақдирсоз дар донишгоҳи давлатии Данғарами зиммудаввари ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи нақши ҷавонон дар тарғиби ғоя ва арзишҳои миллӣ доир гардид. дар ҳамоиш намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, олимону муҳаққиқони ҷавон, ҷоизадорони ба номи Исмоили Сомонӣ ва раисони шӯрои олимони ҷавони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар ширкат доштанд. дар оғоз ректори донишгоҳ баромад намуда баргузории ин ҳамоишро муҳим арзёбӣ намуд. дар идомаи ҳамоиш маърузачиён дар мавзӯъҳои конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳифзи арзишҳои он, нақши конститутсия дар ҳаёти ҷавонон, ҷавонон ва ҳифзи арзишҳои миллӣ ва дигар мавзӯъҳо баромадҳои пурмуҳтаво намуданд. қисмати дигари ҳамоиш дар толори фарҳангии донишгоҳ идома ёфт. сипас донишҷӯён порчаҳои назмию насриро дар васфу ситоиши муқаддасоти миллӣ ба хусус конститутсияи кишвар ки рукни муҳими давлатдорию танзимкунандаи тартиботи ҷамъиятӣ ва муайянкунандаи ҳуқуқи инсон мебошад манзури ҳозирин гардониданд.
дар пешниҳоди аҳли ҳунар эҳсос гардид ки воқеан ҳам конститутсия метавонад барои зиндагии орому осуда ва рушду суботи тамоми бахшҳои хоҷагии халқи кишвар бахусус дар роҳияи ватандӯстӣ бо шароити муосиру замонавӣ ба камол расонидани насли наврас заминаҳои мусоид фароҳам меорад. Бахшида ба 25-умин солгарди рӯзи қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон бахши фарҳанги донишгоҳ бо пешниҳоди барномаҳои гуногун ки инъикосгари волояти қонун, зиндагии орому осоиштаи сокинони мамлакат, пойдорию устувории ваҳдату истиқлолият, сарҷамъию ободкориҳо ва рушди имрӯзаву дурнамои мамлакат буд пешкаши ҷамъомадагон гардонида шуд. Салоиддин Неъматов барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи Данғара. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ҷашни 25-умин солгарди рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун як санаи муқаддасу тақдирсози миллат бо баргузории як силсила тадбирҳои ҷашнӣ истиқбол гирифтанд. Аз ҷумла бо ибтикори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои бо дастовардҳои арзишманд ва вусъати корҳои ободониву созандагӣ таҷлил намудани солгарди рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама деҳоти ноҳия озмуну маҳфил ва чорабиниҳои гуногун гузаронида шуда, дар ин рӯз беҳтаринҳо қадршиносӣ карда шуданд. Дар ҷамъомади идона ки он бо иштироки доираи зиёди кормандони ташкилоту муассиса ва аҳли ҷамоатчигии ноҳия сурат гирифт, масъулини мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва роҳбарияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳия оид ба нақши Конститутсия дар пешрафти ҳаёти сиёсиву иқтисодии кишвар, риояи меъёрҳои ин санади олии ҳуқуқӣ ва таърихи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад карда, иброз доштанд ки дар давоми 25 соли қабули ин санади тақдирсоз мардуми шарифи Тоҷикистон ҳамчун баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ сарнавишти худро тибқи муқаррароти ин қонун муайян намуда дар самти тараққиёти ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ ба дастовардҳои зиёде ноил гардиданд. Дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин низ дар ин давраи начандон тӯлонии таърихӣ бо бунёди беш аз 10 иншооти таъйиноташон гуногун ва амалӣ гаштани нақшаи барномаҳои давлатӣ сатҳи некуаввулии ҷомеа хеле беҳтар гардидааст ва имрӯзҳо дар заминаи ин низоми ҳуқуқӣ корҳои ободонӣ дар ноҳия бо маром идома дорад. Тадбирҳои ҷашнӣ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин бо барномаи фарҳангии санъаткорон ва пешниҳоди суруду таронаҳои ба мавзӯи ватан, конститутсия, истиқлолият ва ваҳдати миллӣ бахшидашуда ҷолибу хотирмон анҷом ёфт. дар сартосари кишвари азизамон 25-умин солгарди рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил гарда истодааст ки нишони барҷастаи эҳтироми мардум ба ин санади муҳим мебошад. Воқеан қабули Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол дар таърихи навини кишвар рӯйдоди сарнавиштсоз, муайянкунандаи роҳу равиш ва рушди устувори ватани маҳбубамон мебошад. дар ноҳияи ёвон бахшида ба санаи муҳиму таърихӣ 25-умин солгарди рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ доир гардид ки дар он фаъолону омӯзгорон ва сокинони ҷамоати деҳот иштирок намуданд. Бо сиёсати оқилона ва хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва заҳмати софдилонаи мардуми мамлакат ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муяссар гардид ки пас аз қабули Конститутсия аз соли 1994 ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва тадриҷан баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолиро дар доираи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, барномаву стратегияҳои милливу соҳавӣ роҳандозӣ намояд. нақши таърихии Конститутсия пеш аз ҳама дар он аст ки аз солҳои аввали истиқлолият мардуми Тоҷикистон ҳамчун баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ сарнавишти худро маҳз тибқи муқаррароти ҳамин ҳуҷҷати тақдирсоз муайян намуда самтҳои тараққиёти ҳамаи соҳаҳои зиндагиро мушаххас гардонид. дар доираи тадбирҳои бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баробари бунёди иншооти таъйиноти гуногун дар рӯзи таҷлили рӯзи қабули Конститутсия дар ҷамоати обшорони деҳаи Даштобод аз тарафи соҳибкори ватанӣ Дилшод Алиев мағозаи замонавӣ ва ҳамоми муосир бо маблағи 200 000 сомонӣ сохта ба истифода дода шуд ки бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мазкур 25 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. баракати даврони соҳибистиқлолӣ аст ки Тоҷикистон рӯ ба тараққӣ ниҳода дар соҳаҳои гуногун тадбирҳои ободониву созандагӣ ва таҳкими инфраструктур тақвият ёфт. ҷашни 25-солагии рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро сокинони ноҳияи калонтарини вилояти Хатлон, ноҳияи Кушониён бо шукргузорӣ аз давлати ободу соҳибистиқлол, аз ваҳдату ягонагӣ ва сулҳу суботи кишвар истиқбол намуданд. ба ин хотир дар толори кохи фарҳанги ноҳия бо иштироки васеъи кормандони ташкилоту муассисаҳо, идораю корхонаҳо ва аҳли фарҳангу зиёд ҷамъомади тантанавӣ доир гардид. зикр карда шуд ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсоз ва бахтномаи миллат дар роҳи эъмори
استقرار دولتداری نوین تاجیکان، پیوستن آن به جامعه جهانی و حفظ منفعت‌های ملی و دولتی، تامین صلح و ثبات، وحدت ملی و حقوق و آزادی‌های انسان نقش برجسته تاریخی دارد. قبول کانستیتوسیا ارزشمندترین دستاورد مردم و دولت تاجیکان در انتهای عصر گذشته به شمار رفته، نتیجه تلاش‌های جامعه عدالت‌پرور در راه رسیدن به مرحله تازه رشد و انکشاف خویش و معرفی کشور ما به عالمیان میباشد. کانستیتوسیای کشور برای پایداری حاکمیت کانستیتوسیونی، تحکیم رکن‌های دولتداری، نائل گردیدن به پیشروی‌های عظیم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، با وجود آوردن اساس‌های جامعه شهروندی و مهیا نمودن فضای مساعد برای تشکل آزادانه هر فرد زمینه مستحکم و با اعتماد حقوقی گذاشت. جریان همایش را سرود و ترانه‌های دلنشین وطنداری شکوه و شهامت دیگر بخشید. هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه با صحنه‌های جالب و سرود و آهنگ‌های وطنپروری خاطر اهل تالار را بریده گرداندند. بخشیده به 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در تالار محکومات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه 5 ولایت خطلان با اشتراک مسئولین ناحیه، کارمندان حفظ حقوق و کسب و کار گوناگون جمع آمد برگزار گردید. مسئولین ضمن برآمد خود تاکید داشتند که کنستیتوسیا همچون سند عالی سیاسی و حقوقی بوده بیانگر استقلالیت و هویت هر دولت و ملت میباشد، زیرا این بخشنامه ملت راه و روش فعالیت من بعده دولت را معین می‌نماید. کنستیتوسیا بار اول خلق تاجیکستان را قسمی جدا نشونده جامعه جهان اعلان نموده، آزادی و حقوق‌های شخص را ارزش عالی اعتراف نمود و برابر حقوقی و دوستی تمام ملت و خلقیت‌ها را اعتراف کرده، به هر شخص فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را کفالت داد. طی 25 سال موجودیت این بخشنامه ملت ثابت گردید که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در بنیاد جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد، رشد اقتصادی و اجتماعی، تشکل فرهنگ سیاسی و حقوقی مردم و شهروندان نقش اساسی بازید. محض در زمینه قانون اساسی صاحب اختیاری و استقلالیت برای ملت امکانات انتخاب آزادانه راه پیشرفت مستقلانه را فراهم آورده، خلق را به جهانیان همچون قومی صاحب قدرت و صاحب دولت معرفی ساخت. در انجام جمع آمد برای سریع وقت اجرا نمودن نقشه پخت‌سپاری که در این سمت جماعت دهات نوری وحدت فعال دانسته می شود، از نام رئیس ولایت خطلان به مسئولین جماعت دهاتی مذکور افتخارنامه تقدیم کرده شد. هنرمندان قصر فرهنگ ناحیه نیز برنامه فرهنگی که عبارت از سرود و ترانه‌های وطندوستانه بود پیشنهادی حاضرین گردانیدند. مسئولات سنه 6 نوامبر رو مردم شریف تاجیکستان همچون روز قبول کانستیتوسیا بخشنامه ملت جشن میگیرند، زیرا محض قبول این حجت مهم سال 1994 طریق رایپرسی عمومی خلقی راه امروز و آینده و پیشرفت تاجیکستان عزیز را معین ساخت. جشن 25مین سالگرد قبول کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را ساکنان ناحیه قبادیان باستانی نیز به مثل ساکنان دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در قصر فرهنگ ناحیه با شکوه و جلال تازه تجلیل نمودند. در برابر صاحب استقلالی وطن قبول کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان دلیل صاحب دولتی به حساب رفته، زندگی ارزنده و شایسته شهروندان کشور را تامین می‌نماید. همچنین در چهاربینی امروزه دیگر فعالان ناحیه برآمد نموده دایر به معیارهای کانستیتوسیونی و مرحله‌های تاریخی آن سخن کردند. اینچنین در همایش ذکر گردید که کانستیتوسیا شهادتنامه و گواهنامه دولت آزاد و مستقل و همزمان آن سند تنظیم کننده و معین سازنده نظام دولتداری و مهمتر از همه کفالت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند میباشد. سپس در وضعیت تنتنوی به یک قطار فعالان ناحیه که در پیشرفت ساحه‌های خواجگی خلق ناحیه سهم ارزنده می‌گذارند، از جانب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدرشناسی کرده شدند. در قسمت دیگر این جمع آمد ایتونا خوانندگان فعال درباره کانستیتوسیا تاجیکستان وطن مادر پارچه‌های نظمی و نثری قرائت نمودند. در آخر جمع آمد برنامه کنسرتی هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه پیشکش اشتراکچیان چهاربینی گردانیده شد. اسکندر دولتوف، نسای زین‌الله، ناحیه قبادیان، اخبار. در ناحیه خراسان به خاطر گرامی داشت از روز قبول کانستیتوسیا که امسال 25مین سالگرد آن را با شکوه خاصه کل ساکنان کشور جشن میگیرند، جمع آمد تنتنوی ایدانه برگزار کرده شد. اهل جماعتچگی و مسئولین و مهمانان با افتخار و صمیمیت خاص نسبت به این حجت مهم دولتداری که رکن اساسی حیات و فعالیت ما را تنظیم و معین می‌سازد ابراز اندیشه کردند.
бояд гуфт ки қабули конститутсия дурнамои инкишофи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистонро муайян намуд. қабули қонунҳо бо мақсади таҳкими давлатдории навини тоҷикон ва танзими муносибатҳои муосири ҷамъиятӣ оғоз гардид. Конститутсия ҳамчун санади меъёриву ҳуқуқӣ асоси ташаккул ва рушду низоми ҳуқуқии амалкунанда эътироф шудааст. 6 ноябри соли 1994 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар райпурсии умуми халқӣ қабул гардидааст ва ин санад дар дигаргунсозии муносибатҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеаи тоҷикистон нақши муайянкунанда дошта. Асосҳои сохтори конститутсионӣ, шакли идоракунӣ ва ташкили ҳудуди давлат, асосҳои таъсиси мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, салоҳият ва муносибати онҳоро муайян намуд. Мавриди ёдоварист ки миллати соҳибтамаддуни тоҷик соҳиби бахтномаи хеш гардида, зиндагӣ ва рӯзгори худро зина ба зина беҳтар, осуда ва обод мегардонад. Қобили зикр аст ки мавҷудияти низоми қонунии устувор ва ягона асоси рушди ҳар як давлати соҳибистиқлолро ташкил дода, ифодакунанда ва шиносномаи мавҷудияти он ба ҳисоб меравад. зимни суханрониҳо масъулину дигар иштирокдорон вобаста ба қабули Конститутсияи тоҷикистони соҳибистиқлол ки аз ҷумлаи муҳимтарин рӯйдодҳои таърихи навини халқи тоҷик ва дастоварди бузурги мардуми кишвар мебошад, андеша баён намуданд. баҳри қадршиносии хизматҳои содиқона дар иҷрои ӯҳдадориҳои вазифавӣ ва таъмини волоияти қонун ба як қатор фаъолони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ноҳияи Хуросон бахшида ба 25-умин солгарди рӯзи қабули Конститутсияи кишвар ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ супорида шуд. дар идома ҷавонону муассилини муассисаҳои таълимӣ бо пешниҳоди шеъру маърузаҳо аз таърихи қабули ин ҳуҷҷати муҳими давлатдорӣ ва барномаи ҷолиби омоданамудаи хеш ба чорабинии идона шукӯҳи дигар зам намуданд. сокинони шаҳри Норак 25-солагии рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро бо фараҳу шодмонӣ ва бо баргузор намудани чорабинии пурмуҳтаво дар сатҳи баланд истиқбол гирифтанд. зикр шуд ки ҳамасола тамоми мардуми Тоҷикистон ин ҷашни таърихиро бо фараҳу шодӣ ва дастовардҳои шоёни меҳнатӣ истиқбол менамоянд. Конститутсия ҳамчун қонуни асосии кишвар пояҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ғоявӣ ва маънавии давлат ва роҳи интихобкардаи моро муайян ва мушаххас намуда, сарчашмаи тамоми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимоятгари манфиатҳои ҳар як сокини Тоҷикистон мебошад. Конститутсия инсон ҳуқуқ, озодиҳои ӯ, ҳаёт, қадру номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсонро арзиши олӣ ва дахлнопазир эълон намудааст. Конститутсия санади асосии давлатдорӣ, муҳимтарин рукни низоми ҳуқуқии кишвар, раҳнамои рушди мамлакат, муаррификунандаи давлат ва бахтномаи миллат ба шумор меравад. имрӯз аксар давлатҳои ҷаҳон барномаи давлатсозӣ ва тақдири минбаъдаро маҳз тавассути қабули Конститутсия муайян намуда, дар доираи он ормонҳои миллиро амалӣ мегардонанд. ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ соҳиби Конститутсия гардид, ки дар он орзуву ормонҳои ҳазорсолаи миллату халқиятҳо инъикос ёфтаанд. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол бунёди давлати навин ва пешрафту дастовардҳои онро таъмин намуда, барои ноил шудан ба мақсадҳои олии миллатамон хизмат мекунад. ҳар як шаҳрванди кишвари соҳибистиқлоли мо бояд донад ва дарк кунад, ки барои расидан ба қуллаҳои мурод, амалӣ намудани армонҳои давлатсозии миллӣ, таъмини шароити арзанда ба ҳар як тоҷикистонӣ, муаррифии шоистаи миллату давлат дар арсаи ҷаҳонӣ ва ҳимояи манфиатҳои онҳо, эҳтирому риояи Конститутсия, санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқӣ шарт ва зарур аст. Маҳмадалӣ Абдукарим, Шукруллои Нурулло, Норак, Ахбор. шарофати соҳибистиқлолӣ ва риояи талаботи Конститутсия буд ки Тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, дар бахшҳои гуногун ба пешравиҳо даст ёфт. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз солгарди қабули Конститутсия бо баргузории ҳамоишҳои илмӣ ва чорабиниҳои фарҳангӣ истиқбол гирифтанд. чорабиниҳои пурмуҳтаво дар вилояти Суғд ва ифтихори 25-солагии рӯзи қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ифодаи ифтихору сарбаландӣ, масъулияти сокинони вилоят гардид. зеро ин санади ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва таърихист, ки иродаи халқу манфиати давлат, дастовардҳои миллӣ, мақсад, вазифа ва сиёсати давлатро таҷассум менамояд. ба муносибати 25-умин солгарди рӯзи қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар кохи ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакии шаҳри Хуҷанд намоишгоҳ ва ҷамомади идонаю барномаи фарҳангӣ доир гардид.
با افتخار 25مین سالگرد روز قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان با اشتراک نماینده حکومت جمهوری، رهبریت ولایت سوق، رئیسان شهر و ناحیه‌های ولایت، حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های جمعیتی ایجادی، اهل ضیا، عالمان، سابقه‌داران، زنان، جوانان و نمایندگان اهل جامعه ولایت جمع تنتنوی برگزار گردید. ذکر گردید که کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان اساس تحکیم پایه‌ها، رکن‌های دولتداری، رشد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان صاحب استقلال بوده. در دوام 25 سال کنستیتوسیا اساس و زمینه رشد ساحه‌های حیات ساکنان و خواجگی خلق ولایت سوق نیز گردیده است. در جمع به مناسبت 25 سالگی روز قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان و گروه مسئولین مقامات حفظ حقوق ولایت برای خدمت‌های شایسته در تامین ولایت قانون، حفظ حقوق و ترتیبات جمعیتی سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق تقدیم کرده شدند. در کمپوزیسیون ادبی موسیقی، برنامه پرمحتوای فرهنگی، صحنه تاریخی قبول کنستیتوسیا همچون ifade دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی، یگانه و اجتماعی بودن تاجیکستان، فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه به هر یک انسان و هر یک باب کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان توسط بخش‌های علاهیده هنری وصف و ifade یافت. 25 سال می‌شود که ما تحت نشانداد و مقررات کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان زندگی و کار داریم. و این 25 سال سالهای کامیابی و دستاوردهای بزرگ در روند بنیاد دولتداری نوین تاجیکان بود و تحکرسی آن را محض این کنستیتوسیه گذاشته است و در قطار یکی از بهترین کنستیتوسی‌های جهان جای گرفته است. بخشیده به روز قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان در کاخ سوقدیان شهر خوجند جمع آمد دایر گردید. در آن نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق شهر خوجند، ساکنان کسب و کار گوناگون، اهل علم و ادب، سابقه‌داران، برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی اشتراک کرده عرض داشتند که کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان ifade کننده بیانگر اراده خلق مملکت است که 25 سال مقدم بار نخست طریق رأی‌پرسی عمومی خلقی قبول گردیده. این روز یکی از سنه‌های مبارک در تاریخ مملکت میباشد. در سخن تبریکاتی رهبریت شهر خوجند تاکید گردید که شهر خوجند از منطقه‌های تاریخی مملکت موضع رشد یابنده صنعت میباشد که در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان با قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان توجه و غمخواری خاصه حکومت جمهوری بخصوص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پیوسته در سمت ساحه‌های گوناگون رشد می‌یابد. اهل جامعه شهر خوجند کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان را همچون ifadه‌گر آرمان و نیت‌های نیک خلق تاجیکستان، راهنمای پیشرفت و شکوفایی می‌دانند. ضمن بیان اندیشه و شادباشی‌ها به سالگرد روز قبول کنستیتوسیا، اهل جامعه شهر خوجند عرض داشتند که قانون برابر حقوق همگان را تامین نموده و زندگی آزاد و آسایش‌تر را به هر ساکن کشور فراهم آورده است و این در پیشرفت کار و زندگی ساکنان مساعدت کلان می‌نماید. اهل کارمندان و آموزگاران ساحه معارف شهر خوجند با جلب خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی بخشیده به روز قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان جمع آمد و برنامه پرمحتوای سرشار افتخار و سعادتمندی آماده نمودند. در جمع آمد وسیع استادان فن تاریخ و آموزگاران سابقه دار دایر بر روزهای اول به دست آوردن صاحب استقلالی، قبول کنستیتوسیا و روزهای دشوار در عمل تطبیق نمودن آن در دهه اخیر عصر 20 با فکت و دلیل‌های تاریخی برآمد نمودند. تاکید گردید که کنستیتوسیا خلق را سرجم و متحد نموده به صلح و صلاح آورد. انسان حقوق و آزادی‌های انسان را ارزش عالی اعتراف نموده، حیات، شرف و دیگر حقوق‌های فطری انسان را دخل‌ناپذیر دانست. در نمایشنامه‌ها و برآمدهای خوانندگان، کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان برابر حقوق شهروندان راه روشن حیات، پیشرفت ترقیات ارزیابی گردید. در شهر خوجند بخشیده به روز قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان در برنامه فرهنگی اهل هنر، ارزش‌های والای استقلالیت دولتی وصف و آینده شکوفای وطن تجسم و ترنم یافت. ساکنان زیاد از 5000 نفری دهه آبادی جماعت دهاتی بنجکت ناحیه نزدیکوی شهرستان نزد بنای زیبای بر هوا و به طور معاصر بنیاد شده مرکز خدمترسانی بابای محمد یوسف جمع آمدند. زیرا روزهای تجلیل از جشن فرخنده 25 سالگی قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفتن این بنای خوشتر برای ساکنان دهه ارمغان شایسته محسوب می‌یابد. انشاءالله با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهرستان و سهم صاحبکار وطنی انعامجان مومنوف و فرزندانش مقصود منیم معروف و مضبوط با خرج نزدیک 2 میلیون سومانی با استفاده صنعت معماری ملی بنیاد گردیده از تخانه، حجره‌های استراحتی و فراغتی و انفراستراکچورهای دیگری یاری‌رسان عبارت میباشد. امروز همزمان در دهه آبادی با سهم صاحبکار بختیار زاکرو
مرکز خدمترسانی و نقطه فروش سوزشواری با خرج 115,000 سومانی مورد استفاده قرار گرفت و زحمت ساکنان دیه را به مراتب آسان گردانید. صاحبکار هنگام بنیاد و به استفاده دهی کوشش به خرج داده است که در برابر دسترسی سوزشواری سرگردانی همدیهگانش را جهت دریافت روغن‌های مالیدنی معاصر و اکسسوارهای نقلیاتی خاتمه بخشد. در چاره‌بینی به افتخار افتتاح انشاءات‌ها دایر گردیده، نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد و ناحیه شهرستان اقدام صاحبکاران را از عملشوی سیاسی آبادگرانه سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ارزیابی نمودند. شاد و مسرور از رشد باثبات ناحیه نمایندگان اهالی نزدیک 50,000 نفری شهرستان در بینای تازه بنیاد قصر فرهنگ جمع آمده در تجلیل جشن 25 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان شرکت ورزیدند. در همایش تاکید گردید که 41 عصر مقدم ملت شرفمند تاجیک توسط رایپرسی عمومی خلقی تقدیر منبعد خویش را معین ساخته بختنامه‌اش را قبول کرد. طی این سالهای سپری شده تحت غمخوارهای روزافزون فرزانه ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاجیکستان دلبند و از جمله شهرستان نزدیکویی و دیار پیشرفته آباد تبدیل یافت و زندگی و فراغت ساکنانش شایسته گردید. این گفته ها در برنامه تئاتری کننده کارمندان بخش فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تحت عنوان پیروزی از بختنامه ملت است که به شرکتداران چاره‌بینی متمتن به استقبال جشن مکرم 25 سالگی قبول کنستیتوسیا در قصر فرهنگ ناحیه پیشکش گردید. تصدیق خویش را پیدا نمود. کنستیتوسیا که میتوان آن را شناسنامه دولت و بختنامه ملت نامید، بار نخست تاجیکستان را به جهانیان چون دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی معرفی نمود. زبان تاجیکی را همچون زبان دولتی اعلان و رمزهای دولتی مملکت را معین کرد. حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند را ارزش عالی و خلق را بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی اعتراف نمود. تجلیل 25 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تعلیمی دولتی گیمناز رقم 1 به نام اکادمیک احرار مختارov با برگزاری کنفرانس علمی نظریوی تحت عنوان عالمان و صاف و ترغیبگر کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان استقبال کرده شد. در این چاره‌بینی سطح جمهوری اکادمیکان و دکتران و نامزدهای علم دانشکده‌های مملکت، مهمانان از جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان، شهر و نواحی‌های جمهوری تاجیکستان، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراوشن، آموزگاران و محصلین مؤسسه تعلیمی دولتی گیمناز رقمی که به نام اکادمیک احرار مختارov شرکت فعال داشتند. در انتها به گروه کلان فعالان افتخارنامه‌ها و تحفه‌های ارزشمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراوشن و مؤسسه تعلیمی دولتی گیمناز رقم 1 به نام احرار مختارov تقدیم کرده شد. کنفرانس علمی نظریوی را برنامه پرمحتوای رنگین کنسرتی محصلین مؤسسه دولتی گیمناز رقم 1 شکوه و شهامت تازه بخشید. مزود بابازاده از شهر استراوشن برای برنامه اخبار. 6 نوامبر سال 1994 شهروندان تاجیکستان توسط رایپرسی عمومی خلقی کنستیتوسیا را قبول نمودند که آن اساس رشد منبعد دولتداری تاجیکان گردید. کنستیتوسیا همچون دستاورد بزرگ مردم تاجیکستان زمینه‌های حقوقی اعمار دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکان را فراهم آورده، شکل عالی افاده حقوق دولتداری ملی، حمایت منفعت‌های ملی و حفظ حقوق هر یک شهروند مملکت میباشد. در شهر و ناحیه‌های تابع مرکز نیز جشن روز قبول کنستیتوسیا را در سطح بلند تجلیل نمودند. در تالار قصر فرهنگ شهر وحدت با اشتراک کارمندان کسب و کار گوناگون، اهل ضیا، نورسان و جوانان با افتخار سالگرد روز قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی تنتنوی برگزار گردید. در چاره‌بینی ذکر گردید که کنستیتوسیا واقعا حجت عمومی همه ماست و آن منفعت‌های همه ما را برابر حفظ می‌کند. همه ما با استثنا در نزد قانون هم در حقوق و هم در عهده‌داری‌ها برابر می‌باشیم. کنستیتوسیا قانون اساسی دولت زمینه ایجاد و تکمیل قانونگذاری معین سازنده دورنمای پیشرفت جامعه و دولت به حساب می‌رود. محض کنستیتوسیا به تامین آزاد و حقوق‌های انسان از جمله آزادی سخن، آزادی وجدان و امثال آنها چون قانون اساسی کفالت می‌دهد. با گذشت سالها ما اهمیت تاریخی این حجت مقدس و سرنوشت‌ساز را بیشتر درک و قدر نموده شاهد آن می‌گردیم که در زمینه این سند مهم دولت صاحب استقلال ما در طول بیش از 12 ساله اخیر تا به زینه دولتداری معاصر جوابگوی و مقصد و مرام خلق صاحب فرهنگ تاجیک رسید. ما در دوران صاحب استقلالی مملکت با وجود مشکلات و مانع‌های زیاد با شرافت احترام و عملی شوی معیارهای کنستیتوسیا
توانستیم جامعه بنیاد نماییم که در آن فضای آزاد و دموکراتی، حکم فرما و ثبات سیاسی و وحدت ملی، پیشرفت بی‌میلان و پایداری و بردوامی امروز و آینده دولت و ملت تامین گردیده است. قبول نخستین کنستیتوسیای دولت صاحب استقلال ما اگر از یک جانب رویدادی دارای اهمیت بزرگ تاریخی و سیاسی به حساب رود، از جانب دیگر با اراده آزادانه مردم سربلند کشور قبول گردیدن آن بیانگر مدنیت و پیشرفت جهانبینی حقوقی خلق تاجیک می باشد. از این رو این سند عالی حقوقی واقعا باعث افتخار و سرفرازی هر یک شهروندی وطن دوست مملکت محسوب می یابد. محمد علی عبدالکریم، شکرالله نورالله، وحدت اخبار. در طولور قصر فرهنگ شهر روغون تنتنه‌های تجلیل از 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با اشتراک رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی، کارمندان سود و اهل جماعتچگی شهر برگزار شد. در چرابینی شرکت کنندگان ماهیت و محتوای کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را شرح و توضیح داده، نقش این سند عالی را در تحکیم دولتداری تاجیکان مهم ارزیابی کردند. در چرابینی ذکر شد که کنستیتوسیای تاجیکستان تقدیرساز بوده همه پهلوهای حیات و فعالیت انسان، ساختارهای دولتی و جمعیتی را در بر میگیرد و راه رشد و تکامل دولت تاجیکان را برای 100 ساله معین کرده است. زیرا در محاکمه و قبول آن سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خیلی نظررس است. جهد و تلاش‌های پیشوای ملت جهت فراهم آوردن شرایط شایسته، صلح و ثبات کامل و سطح و صفت زندگی امروزه نشان می‌دهد که خلق تاجیک واقعا هم کشور دموکراتیک و حقوق بنیاد و دنیوی برپا نموده در تلاش حفظ منفعت‌های خود می‌باشد و در این جهت به موفقیت‌های بی‌نظیر نائل گردیده است. برآمد کنندگان ذکر نمودند که با گذشت 25 سال کنستیتوسیا همچون سند راهنما و پایدیوار حقوقی جهت بنیاد دولت صاحب استقلال تاجیکان نقش شایسته گذاشته است. در چرابینی مذکور به چند نفر از کارمندان مقامات حفظ حقوق برای نشاندادهای بلند فعالیت کاری در تامین ولایت قانون و ترتیبات حقوقی سپاسنامه و مکافات‌های پولی و مالی تقدیم کرده شد. چرابینی‌های ایدانه را هنرنمایی بخش فرهنگ و مهمانان حسنی دیگر ضم نموده، اهل هنر با ترنم وطن تاجیکستان استقلالیت خاطر شرکت کنندگان را بریده ساختند. واقعا کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان کتاب بخت و آسایش و سعادت و آرامش ملت است که در مسیر سالها با جان فدای هزارها نفر به دست آمده است. ملت سربلند تاجیک این شاهقانون خویش را با آرمان و امید هزار ساله به دست آورده است تا از قانون زندگی دنیا موجودیت و هستی خود را صاحب شود و آرامش کلی را با انگیزش ثبات و امنیت و آینده درخشان مملکت توأم دریابد. در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت، ساکنان شهر حصار با برگزاری چهاربینی‌های سیاسی و فرهنگی و فراغتی 25 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را استقبال گرفتند. در چهاربینی تنتنه‌ای که در مرکز شهر حصار برگزار گردید، اشتراکچیان حاضرین را با مناسبت سالگرد قبول کنستیتوسیا تبریک و مبارکباد نموده، از جمله تاکید داشتند که قبول کنستیتوسیا مهمترین اقدام ملت تاجیک در راه اعمار دولت حقوق بنیاد بوده، باید هر یک ساکن تاجیکستان این دستاورد را همچون گوهرک چشم حس نماید و در آبادانی و گلگلشکوفایی وطن صاحب استقلال صادقانه کمر همت بندد. رسیدن به صاحب اختیاری، صاحب دولتی و آزادی که عزیزترین و مقدسترین ارزش‌ها برای هر یک شخص دانسته می شود، امروز نصیب ملت ما گردیده است و در حفظ آن باید همه فداکارانه فعالیت نماییم. کنستیتوسیا همچون دستاورد بزرگ مردم تاجیکستان زمینه‌های حقوقی اعمار دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکان را فراهم آورده، شکل عالی افاده حقوق دولتداری ملی، حمایت منفعت‌های ملی و حفظ حقوق هر یک شهروند مملکت می باشد. از جانب خلق تاجیکستان پذیرفته شدن راه اعمار دولت دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی و اجتماعی برای بنیاد جامعه عدالت پرور زمینه‌های واقعی حقوقی گذاشت. مرام و مقصد خلق تاجیکستان، هدف‌ها و نقشه‌های استراتژی دولت که در کنستیتوسیا اعلام شده بودند، در یک مدت کوتاه از طرف جامعه جهان پذیرفته شدند، زیرا آنها با ارزش‌ها و هدف‌های جامعه متمدن بشری مطابق می باشند. در اخیر برای بالیدروهی اشتراکچیان این جمع آمد برنامه رنگین فرهنگی عبارت از شعر و ترانه و سرود و رقص‌های جذاب پیشنهاد حاضرین گردانیده شد. نتیجه همین دستاوردهای کنستیتوسیونی است که امروز در مملکت صلح و ثبات و وحدت ملی پایدار می باشد و خلق تاجیکستان با حس بلند وطن دوستی و آبادی و سازندگی سرزمین صاحب استقلال خود مشغول است.
در مجلس تنتنوی بخشیده به 25مین سالگرد روز قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ناحیه نوروباد، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، راهبران تشکیلات و اداره، مقامات حفظ حقوق، آموزگاران و دیگر مهمانان شرکت داشتند. در برآمد خود ناطقان قید نمودند که کنستیتوسیا شهادتنامه هر یک خلق صاحب استقلال، گواهنامه دولت آزاد و مستقل و معین سازنده نظام دولتداری می باشد. زیرا دولت صاحب اختیار به کنستیتوسیا وجود داشتن نمیتواند و در نوبت خود کنستیتوسیا همچون سند عالی استقلالیت دولتی را به رسمیت درآورده مهمترین سمت‌های فعالیت سیاسی و حقوقی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات جامعه را انعکاس می‌نماید. این است که قبول کنستیتوسیا سال 1994 به تهیه سندهای قانونگذاری نوی جوابگوی طلبات و معیارهای بین المللی و در عمل ثمرناک تطبیق شدن آنها مساعدت نموده در حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دولت تاجیکان رویداد مهم و تاریخی گردید. گفته شد که کنستیتوسیا همچون دستاورد بزرگ مردم تاجیکستان زمینه‌های حقوقی اعمار دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکان را فراهم آورده، شکل عالی افاده دولتداری ملی، حمایت منفعت‌های ملی و حفظ حقوق هر یک شهروند کشورمان میباشد. در این چاره‌بینی به یک قطار خوانندگان فعال مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه نوروباد که در آزمون‌های سطح جمهوری شرکت داشتند از نام مقامات محلی افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سپاریده شدند. ایدیگول محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه نوروباد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان افاده عالی یکی از گرانبهاترین ارزش‌های عمومی بشری، آزادی انسان میباشد. این نکته در روز تجلیل کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ناحیه سنگور ذکر گردید. تاکید کرده شد که پیشرفت حیات جامعه و دیگرگونی‌های کلی در ساحه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مملکت تقاضا نمود که مقررات و معیارهای کنستیتوسیونی تکمیل داده شده به طلبات دور و زمان موافق گردانیده شوند. با کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان به طریق رایپرسی 3 مراتبه 26 سپتامبر سال 1999، 22 ایونی سال 2003 و 22 می سال 2016 تغییر و علاوه وارد کرده شد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان توانست که انفراساختور دولت نوین تاجیکان را بنیاد سازد. پیش از همه آن پایه‌های استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را مستحکم نمود. نقش تاریخی کنستیتوسیا پیش از همه در آن است که از سالهای اول استقلالیت مردم تاجیکستان همچون بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی سرنوشت خود را محض طبق مقررات همین حجت تقدیرساز معین نموده سمت‌های ترقیات همه ساحه‌های زندگیش را مشخص گردانید. کنستیتوسیا حجت برنامه‌ای سیاسی بوده، هدف‌های استراتژیکی دارد و اساس‌های بنیادی حیات جامعه و دولت را معین می‌کند. 6 نوامبر سال 2019 برای ساکنان ناحیه لخش روز فراموش نشدنی باقی ماند، زیرا در روز تجلیل کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که برای مردم تاجیک سنه مقدس و تقدیرساز محسوب می‌یابد، در مرکز ناحیه لخش شهرک وحدت میدانچه نوی ورزشی به استفاده داده شد. تا امروز در نزد خانه‌های استقامتی چنین میدانچه ورزشی زمانوی موجود نبود. میدانچه ورزشی با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش با صفت بلند ساخته شده است. طبق اطلاع برای بنیاد آن 260,000 سومانی صرف گردیده آن امروز به استفاده سپرده شد. این امکانیت فراهم می‌آورد که جوانان و نورسان به ورزش مشغول شده وقت خالگی خود را بیهوده نگذرانند. ضمن به استفاده سپردن میدانچه ورزشی، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش تاکید داشتند که امروز ورزشکاران ناحیه در مسابقه‌های ناحیوی، جمهوریوی و بین المللی اشتراک کرده جایهای افتخاری را صاحب گشتند. در ناحیه لخش برای به ورزش مشغول شدن و ترغیب طرز حیات سالم در بین نورسان و جوانان تدبیرهای مهم عملی کرده می شود. پس از مورد استفاده قرار دادن میدانچه نوی ورزشی در ناحیه لخش بخشیده به 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان جمع‌آمد تنتنوی برگزار شد. تاکید کرده شد که کنستیتوسیا همچون دستاورد بزرگ مردم تاجیکستان پس از به دست آوردن استقلالیت دولتی
давлатӣ маҳсуб ёфта, он заминаҳои ҳуқуқии эъмори давлати демократии ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ягонаи тоҷиконро фароҳам овард. имрӯз шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла сокинони ноҳияи лахш бо риояи муқаррароти конститутсия зиндагӣ намуда, ҳуқуқу озодиҳои онҳоро қонуни асосӣ, яъне Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳифз ва кафолат додааст. Нуриддини Қурбон, Баҳриддини Исмониддин аз ноҳияи лахш барои барномаи ахбор. дар рӯзи ҷашни Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин дар ноҳияи Тоҷикобод ду майдончаи варзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Як майдончаи варзишӣ дар деҳоти Лангари Шоҳ ва деҳоти Нушори ноҳияи Тоҷикобод сохта шуда дар вазъияти тантанавӣ ифтитоҳ гардиданд. бо дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат ва тибқи нақшаи чорабинии бахшида ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар арафаи ҷашни яке аз рӯзҳои таърихии миллати тоҷик Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода додани мана майдончаҳои варзишии хурд барои ҷавонон ки ин барои пешгирӣ ва шомилшавии ҷавонон мусоидат мекунад. Майдончаҳои варзишӣ бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва дастгирию маблағгузории сокинони ободкор бунёд карда шуданд. Истиқоматкунандагон таъкид медоранд ки ҷавонону наврасон аз набудани майдончаи варзишӣ барои баргузор намудани мусобиқаҳои варзишӣ танқисӣ мекашиданд. Ин мушкилоти онҳо дар доираи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълони солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳал гардид. Дар ҷамъомади тантанавие ки бахшида ба рӯзи Конститутсия дар ноҳияи Тоҷикобод баргузор гардид, дар он фаъолон, омӯзгорон ва дигар қишри ҷомеа иштирок доштанд. Зикр шуд ки Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар кас зиндагии шоистаро кафолат медиҳад. Моддаи 41-уми Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар шахс ҳуқуқи таҳсилро муқаррар кардааст. Дар моддаи мазкур омадааст: ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил дорад. Таълими умумии асосӣ ҳатмист. Давлат таълими умумии асосии ҳатмии ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ кафолат медиҳад. Ин аст ки имрӯз хонандагон бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионии худ дар муассисаҳои таълимии умумии ҳатмии ройгон ба таълим фаро гирифта шуданд. Имрӯз Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сохти давлатдории муосири Тоҷикистонро муайян намуда, тамоми муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим даровардааст. бо қабул гардидани Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи давлатдории тоҷикон саҳифаи нав оғоз гардид. ҳамчунин дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт низ ба ифтихори рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки 6 ноябри соли 2019 аз ин санаи таърихӣ 25 сол пур мешавад, ҷамъомад баргузор гардид. олимону омӯзгорон зимни баромад изҳор доштанд ки Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати тақдирсоз буда дар он ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд арзиши олӣ эътироф гардиданд. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як нафар озодии сухан, нашр, ҳуқуқи истифодаи воситаи ахборро кафолат додааст. моддаи 30 боби 2 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ин принсипро дар шакли мушаххас ки дорои мазмуни васеъ мебошад пешбинӣ намудааст. Конститутсия ба сифати қонуни асосӣ дар кишвар заминаи қонунэҷодкуниро фароҳам сохт ва дар заминаи он якчанд қонун ва дигар санадҳои муҳим қабул гардида имрӯз мавриди амал қарор доранд. мо мебинем ки дар ин конститутсия меъёрҳои байналмилалӣ татбиқ шуданд ва ба онҳо эҳтиром гузошта шуданд. ки тавре ки мо мебинем дар моддаи 10 гуфта шудааст ки санадҳои байналмилалии ҳуқуқӣ ки аз тарафи ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф шуданд ҳамчун ба низоми ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуданд. дар моддаи 5 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст ки инсон ҳуқуқ ва озодиҳои он арзиши олӣ мебошанд. аз ин хотир Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон чун санади тақдирсоз ва шиносномаи миллат аҳамияти таърихии худро дар тӯли садсолаҳо нигоҳ хоҳад дошт. ҷашни 25-уми солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҳамватанонамон дар Федератсияи Россия низ бо шукӯҳи хос ва баргузории ҳамоишҳои идона таҷлил карда шуд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Сайдаҳмад. бахшида ба 25-уми солгарди рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси Сафорати Тоҷикистон дар Федератсияи Россия чорабинии бо шукӯҳи идона баргузор гардид. дар ҳамоиши мазкур зиёда 600 нафар аз ҷумла намояндагиҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия, донишҷӯён, фаъолони ташкилоту ҷамъияти тоҷикони муқими Федератсияи Россия иштирок намуданд. нахуст сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия Имомуддин Сатторов ҳозиринро бо 25-уми солгарди рӯзи қабули Конститутсия табрик намуда,
иброз дошт ки бо қабули конститутсия халқи тоҷикистон ба ҷонибдории давлате рай дод ва онро ҳамчун ояндаи худ интихоб кард ки дар ин давлат волояти қонун ҳукмрон буда ҳамаи аркони давлатдорӣ аз ҳуқуқ сарчашма мегиранд. он пешравиҳое ки имрӯз дар тоҷикистон ба миён омаданд ҳамаш аз конститутсияи имрӯзаи тоҷикистон бармеояд, чунки конститутсия тамоми шароитро фароҳам овардааст барои мардум, барои тамоми мардуми тоҷикистон. тоҷикистони азизи мо пешрафта истодааст. тоҷикистони азизи мо имрӯз дар байни давлатҳои дунё як мавқеи мароми худро пайдо кардааст. зикр шуд ки имрӯз тоҷикистон бо қадамҳои устувор зери ливои соҳибихтиёрӣ ва роҳбарии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешрафт мекунад. дар даврони истиқлолият мо тавонистем заминаи мустаҳками ҳуқуқӣ ва сиёсии давлатро таъмин карда обрӯ ва нуфузи байналмилалии онро баланд бардорем. насли навро дар рӯҳияи ватанхоҳӣ ва эҳтиром ба истиқлолият тарбия намоем. дар чорабинии мазкур донишҷӯёни шаҳри москва намояндагиҳои фаъоли ҷамъиятҳо бахшида ба ҷашни конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон маърузаҳои пурмуҳтаво пешкаш карданд. сипас барномаи театркундашуда аз ҷониби донишҷӯёни шаҳри москва манзури аҳли нишаст гардид ки фарогири шеру суруд саҳнаҳои ҷолиб ва рақсҳои мавзун буд ки ҳамагӣ аз ифтихори ватандӯстӣ ва сулҳу суботи кишвар дарак медод. бахши фарҳангии чорабинӣ дар сатҳи баланд гузаронида шуда мақбули ҳозирин гардид. маҳмадалӣ сафар, хуршед саидаҳмад аз шаҳри москваи федератсияи россия барои барномаи ахбор. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои насли ҷавону худогоҳи мамлакат муҳимтарин мактаби обутоб ба ҳисоб рафта, дар ин давра онҳо шуҷоату мардонагӣ, муқаддастарин арзиши ҳаёт, дӯст доштан ва содиқона муҳофизат кардани хоки поки ватанро меомӯзанд. дар маркази таълимии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 350 нафар сарбозон дар вазъияти тантанавӣ савганди ҳарбиро қабул намуданд. гузориши Манучери Сулаймон ва Озари Фатҳулло. ҳисси баланди масъулият нисбат ба ҳифзу ҳимояи марзу буми ватанро ҷавонони зодаи истиқлол вазифаи аввалин дараҷаи худ дониста сол то сол сафи ихтиёрон барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар саросари мамлакат зиёд мегардад. фароҳам овардани шароити арзандаи хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ теъдоди зиёди ҷавононро бо хоҳиши худ ба ҳимояи марзу буми ватан ҷалб месозад. имрӯз зиёда аз 350 нафар ҷавонони зодаи даврони соҳибистиқлол дар рӯзи таҷлили 25-солагии Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон савганди ҳарбиро дар вазъияти тантанавӣ қабул намуданд. дар чорабинӣ намояндагони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон, волидону дӯстони навдаъватшавандагон иштирок намуданд. таъкид карда шуд ки чорабиниҳои даъватӣ дар ниҳоди ҷавонон ҳисси ватандӯстиро бедор кардааст ки ин омил метавонад дар баланд бардоштани иқтидори мудофиавӣ ва ҳифзи содиқонаи марзи кишвар мусоидат намояд. воқеан хизмат ба ватан қарзи шаҳрвандӣ бо нангу ор буда далериву ҷасурӣ ва ҷавонмардӣ ҳар нафарро тақозо менамояд ва хизмат боиси ифтихору сарбаландист. президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли масъалаҳои мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии кишвар диққати махсус зоҳир намуда, онро аз рӯзҳои аввали таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ таҳти назорати доимии худ қарор доданд. зеро ин қувва сулҳу субот, оромию осоиштагии мардум ва амнияти ҳар кишварро таъмин менамояд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сиёсати ҷавонпарваронаи худ баҳри ин қишри ояндасози кишвар беҳтарин шароитро фароҳам овардаасту онҳо имрӯз аз ин имкониятҳои фароғ самаранок истифода мебаранд. маҳз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат буд ки сафи ҷавонони далеру шуҷоъ ва меҳандӯст ба сафи артиши миллӣ зиёд асту онҳо бо ифтихор аз ватану ватандорӣ қарзи ҷавонмардии худро назди ватан модар адо менамоянд. барои болидароҳӣ ва дар вазъияти тантанавӣ қабул намудани савганди ҳарбӣ барномаи фарҳангӣ ки фарогири шеру таронаҳои ватандӯстона буд аз ҷониби ҳунармандони кишвар пешкаши иштирокдорон гардид. Манучери Сулаймон, Озари Фатҳулло, ахбор. идомаи ахбор. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман барои ҷавонони соҳибистеъдоди шаҳру ноҳияҳои мамлакат минбаре гардид ки онҳо ҳунари навозандагӣ, оҳангсозӣ, сарояндагӣ, шоирӣ ва ровигии худро санҷиданд.
озмуни мазкур бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат баргузор гардид. Зоиршои Тағоимурод мавзӯъро идома медиҳад. даври аввал ва дуюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва вилоятҳои Суғду Хатлон ва Бадахшон баргузор гардид. дар даври ниҳоӣ ки имрӯз дар шаҳри Душанбе дар сатҳи баланд доир карда шуд, беҳтаринҳо аз рӯи номинатсияи навозандагӣ иштирок карданд. тоҷикистон ватани азизи ман дар доираи ин озмун ҷавонони боистеъдоди шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ҳам омада ҳунару маҳорати худро месанҷанд. ҳар як нафар қабл аз оғози маросими расмии даври ниҳоии озмун бо ҳаяҷон ва нерӯи тавоно омодагии худро барои ба даст овардани ғолибият дучанд мекарданд. зеро ҳар як дақиқа барои иштирокдорони даври ниҳоӣ аз рӯи номинатсияи навозандагӣ муҳим аст. ба даври ниҳоии озмун рохат гирифтам. ман танҳо кӯшиш карда истодам ки яъне асаре ки дар ин ҷо иҷро менамоям бо маҳорати баланд иҷро карда бошам. омода ҳастам ки баъди чанд лаҳза ҳунарнамоӣ кунем. хушбахт аз он ҳастем ки дар ин озмуни ҷумҳуриявӣ иштирок дорем. من کوشش میکنم که آن مشق و تمرین هایی که ما با همراهی استادانمان کردیم برباد نمیرود و با سری بلند آزمون را میگذارم. نوی را ما گوش کردم استرا در یک دو تا نوازنده را حالی گوش کردیم. میخواستم که تئوری باز خوبتر میشید. آزمون است و طلبات خودش رو دارد. خاطررسان менамоем ки даври якуми озмун бо ҷалби беш аз 3000 нафар довталаб баргузор гардида, аз ин теъдод 705 нафар ба даври дуюм роҳхат гирифтанд. дар шаҳри Конибодом иштирок намудам дар даври аввали озмун ва ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтам ва дар он ҷо низ ширкат варзидам ва ба даври ниҳоӣ низ роҳхат гирифтам. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бо иқдоми бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷоди мусиқии нав, инчунин таълифи ашъори баландғояи ватандӯстона, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлолият аз ҷониби Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. дар маросими ифтитоҳи даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои дахлдор иштирок карда таъкид намуданд ки ҳукумати мамлакат барои дастгирии ҷавонони боистеъдод ва рушди соҳаи санъат тадбирҳои мушаххасро марҳила ба марҳила амалӣ менамояд то насли ояндасози кишвар оянда бо ҳунари волои хеш роҳи минбаъдаашро интихоб ва равшан созад. озмун аз рӯи номинатсияҳои оҳангсоз, сароянда, навозанда, шоир ва ровии беҳтарин гузаронида шуд. дар оғози даври ниҳоии озмун иштирокдорон нахуст аз рӯи номинатсияи навозандагӣ ҳунарнамоӣ карданд. мо ҳайати ансамблии дилнавози шаҳри Хуҷанд дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман сазовори ҷои якум гаштем. миннатдорӣ баён мекунем ба аъзои ҳакамон, ҳунари истеъдоди моро ба инобат гирифтанд. ман имрӯз хеле хурсанд ҳастам ки аъзои ҳакамон ба ман ҷои сеюмро сазовор донистанд. вақте ки мухлисон дастгирӣ мекарданд, боз ҳиссиёти ман бисёртар шуду ба хубӣ аз ҳамон уҳдаи навозиш баромадам. маврид ба таъкид аст ки ҳар як номинатсия дорои талаботи махсуси касбӣ буда, дар вақти иҷро таълифи асари мусиқӣ, шеър, суруд ва оҳанг ба инобат гирифта мешавад. дар даври ниҳоии озмун аз рӯи номинатсияи навозандагӣ 9 нафар иштирокчии бахши навозандаи анъанавӣ ва 5 нафар иштирокчии бахши навозандаи эстрадӣ дар назди тамошобинон ва аъзои ҳакамон барои ғолибият ҳунарнамоӣ карданд.
даври ҷанбастии озмун 16 ноябри соли ҷорӣ дар театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо пешниҳоди барномаи бошукӯҳи консертӣ ва муайян кардани барандаи шоҳҷоиза инчунин супоридани диплому ҷоиза ба ғолибони озмун баргузор мегардад. Зоиршоҳи Тавғоимурод, Умеди Усто, шаҳри Душанбе, Ахбор. ҳадафҳои стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор татбиқ мегарданд. Дар ҳамин доира ва дар заминаи нақша чорабиниҳои солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳр ду озмун роҳандозӣ гардида буд, ки инак ҷамъбаст шуд. гузориши хабарнигорони мо. озмуни либоси миллӣ, симои миллӣ ва хушномани беҳтарин, ки бо амри раиси шаҳри Ҳисор дар байни сокинони деҳот ва шаҳракҳо баргузор карда шуданд, дар сатҳи баланд ҷамъбаст гардиданд. озмунҳои номбаршуда аз ҷониби шуъбаи кор бо занон ва оила дар ҳамбастагӣ бо шӯрои ҷамъиятии шуъбаи корҳои дохилӣ дар шаҳри Ҳисор ба хотири баланд бардоштани мавқеи зан дар ҷомеа, аҷ гузоштан ба арзишҳои волои ниёгон, ҳифз ва рушд бахшидани урфу одатҳои миллӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва фароҳам овардани заминаи мусоид барои оилаҳои ҷавон, инчунин пешгирии амалҳои номатлуб аз қабили ҷудошавии оилаҳо ва никоҳи бармаҳал роҳандозӣ ва баргузор карда шуданд. ин озмунҳо давоми як моҳ дар 12 деҳоту шаҳрак ва ташкилоту муассисаҳо баргузор карда шуда, маҷмӯан дар озмуни либоси миллӣ, симои миллӣ беш аз 400 нафар ҳунармандону дигар сокинон иштирок намуданд. озмуни хушномани беҳтарин бошад зиёда аз 100 оилаи намунавиро ба ҳам овард. ба даври ҷамъбастии озмунҳои номбаршуда беш аз 300 нафар сокинони касбу кори гуногуни шаҳр роҳхат пайдо намуданд. از طرف جماعت ها، اویله های بهترین، خشتومانان بهترین و بانوان چیردست هنرمند که به بر لباس تاجیکی داشتند اشتراک کردند و همه زنان و دخترانی که در این آزمون اشتراک کردند، در این چهاربینی ها اشتراک کردند، از نگاه خود نسبت آن لباس هایی که بانوان و زنان تاجیک امروز لباس بیگانه را به بر کردند، نقطه نظری خود را ابراز داشتند، گفتند و همه مقابل آن هستند که امروز زنان تاجیک به بر لباس بیگانه کنند. شرطهای آزمون لباس ملی سیمای ملی پیشنهاد بهترین نمونه طراحی، بهترین لباس ملی، نوشتن انشا در موضوع لباس ملی و معرفی هنر اویلوی بوده. آن از روی 4 نامیناسیا جمع‌بست کرده شد. آزمون خوشنامه بهترین از روی نامیناسیای بهترین خوشنامه‌انگیز جمع‌بست گردید. غالبان هر دو آزمون گذرانده شده با توفه‌های خاطره‌ای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار قدردانی شدند. برنامه رنگین پیشنهاد نموده اهل صنعت و هنر و هوسکاران شهر با لیدرروحی اشتراکداران را باز هم بیشتر ساخت. мавзӯи дигар дар рушди соҳаи саноат, махсусан саноати коркард ки дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ мусоидати фаъол менамояд, нақши геология назаррас аст. барои истихроҷ ва коркарди канданҳои фоиданок дар мамлакат аз ҷониби масъулини соҳа тадбирҳои назаррас анҷом дода мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. тоҷикистон дорои сарватҳои зеризаминии зиёд мебошад. айни замон беш аз 400 кон дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст ва қариб 100 тои он фаъолият дорад ки дар онҳо то 40 навъи ашёи хом истихроҷ ва коркард карда мешавад. тоҷикистон дар минтақа аз назари захираҳои ангишт мақоми намоёнро доро мебошад. захираҳои умумии геологӣ дар ин бахш қариб 4 миллиард тоннаро ташкил медиҳад. дар қаламрави тоҷикистон захираҳои бои полихимикӣ, сангҳои қиматбаҳо, металлҳои нодир аз қабили рӯҳ, сурб, висмурт, волфрам, тилло, нуқра, сурма, симоб, инчунин газ ва нафт мавҷуд мебошад. дар робита ба ин дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи технологияи корҳои тадқиқотӣ, геологӣ ва азхудкунии захираҳои маъдан барои Тоҷикистон машварати илмӣ баргузор гардид. дар машварат зиёда аз 50 нафар мутахассисони соҳаи геология ва саноат аз вазорату идораҳои мамлакат ва шарикони дохилию хориҷӣ ки дар самти коркард ва истихроҷи канданиҳои фоиданок кор ва фаъолият доранд, иштирок доштанд. машварати мазкур майдони гуфтушуниди олимону донишмандони соҳаи геология ба ҳисоб рафта ба мутахассисон имконият медиҳад ки аз таҷрибаи олимону профессорон истифода бурда баҳри дар таҷрибаи худ ва корхона амалӣ намудани он саҳмгузор бошанд. чорабинии мазкур ба бисёр масъалаҳои мубрам дар соҳаи геология ва рушди он дар марҳилаи кунунӣ аз ҷумла рушди информатизатсия дар соҳаи геология, тартиб додани харитаҳои геокимиёвӣ дар барномаҳои компютерии муосир ва бисёр масъалаҳои дигар равона гардидааст.
тамоми ин 9 соле ки саридораи геология бо хадамоти геологии чин ҳамкорӣ карда истоданд, гурӯҳи мутахассисони саридора ба ҷумҳурии мардумии чин сафар намуда аз таҷриба ва малакаи мутахассисони чинӣ истифода намуда бо техникаву технологияи муосир шинос гардиданд. саридораи геология ҳамкориҳоро бо хадамоти геологии чин дар асоси созишномаи тарафайн ки 25 ноябри соли 2010 ба имзо расида буд ба роҳ монда истодааст. дар ин муддат ҷонибҳо дар самти омӯзиши геологӣ, гузарониндани корҳои муштараки геокимиёвӣ дар ҳудуди наздиксарҳадии тоҷикистону чин, тайёр намудани мутахассисони баландихтисоси соҳаи геология, мубодилаи мутахассисон, донишҷӯён ва магистрантҳо ҳамкориҳоро ба роҳ монданд. муҳаммад муминзода, убайдуллои сайвалӣ барои барномаи ахбор. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.